Halo guys, bertemu lagi bersama aku Amel. Jadinya aku mau ini mesin ATM nih. Ini kita iniin dulu ya. Oke, ini passwordnya. Ini dua-dua ya passwordnya. 4 kali ya, 4 kali. Oke, bisa kan? Oke. Please enter deposit amount. Kalian mau berapa uangnya? 5.000 ya, 5.000. You saved 500 and please enter password. Please enter the withdrawal amount. Please hold the drawer. Tuh kan, Dollar is taken out. bisa. Oke. Kita lagi ya. Ininya tuh Hello Kitty kartunya. Nah ini tuh bagus banget. Tuh. Ini dua-dua guys. Tuh passwordnya dua-dua. Kalian bisa beli di toko mainan atau toko mainan di dekat rumah kalian. Jangan lupa like dan subscribe video lagi ya. Tuh guys, kita teratasnya tuh kartunya, terus ini ya tuh. Jadi kalau ada tanda panah-panahnya tinggal masuk sini aja. Kembali. Please enter password. Oke, passwordnya dua-dua ya. Please enter deposit amount. You saved $20,000. Lepas dulu, habis itu Please enter password. passwordnya dulu. Please enter the withdrawal amount. Please hold the drawer. $20,000 is taken out. Bye ya guys. Ketemu lagi bersama aku